салом дӯстони гиромӣ, бародарони гиромӣ, ин ҳамин аппарати семенблок ай мақсад ки аппарати семенблок истеҳсол мекунад. хоб аппарат қарор дорад дар деҳаи селбир чиқраки ноҳияи восе. дӯстон аппарат фурӯшӣ ай фурӯшӣ ай ду қолаб дорад. мақсад ҳам қолабои наму 15 мақсад 15 ба 40 20 ба 40 ҳамин хела на ҳамин хели короче 39 40 намво короче ду қолаб дорад. ана ҳамаш мақсад ки кор мекунад 100% ҳама комплект ҳамаш ҳаст. яна ароба ва ҳама чизе ки лозим ай дар ами мақсад ҳама чизаш ҳастай. инаи аробае ки мақсад наму хиштор ажтай мақсад аппарат мегирад аробашай. хоб инаи худи ҳамун аппаратай. яна қолаби дигаришай қолаби 20 20 ба 40 ишчай не ишчай и ток покшай ай ами ай чиз хай хулоса инами чиза дӯстони гиромӣ. хоб барои кадом шахсе ки интересоват мекунанд дар кораи лозимай дӯстони гиромӣ ина занг бизанен ба рақамҳои болои экран буда занг мезанен. акам худаш бо пурратар дар бораи нарх навош ҳозира чанд қа мегӯя ака 38 та гуфти чанд та 38 та бародарони гиромӣ бо занг мезанен суҳбат мекунен мақсад шояд ки бо арзон мекуна. хай лозим боша бо меен ай наздик мебинен мақсад ки қатъи акам чахчах мекунен. хоб умуман ки анами аппарат фурӯшӣ ай аппарат як маротибаи дигар мегум дар деҳаи селбир яъне чиқраки ноҳияи восе қарор дорад. аппарат барои семенблок резӣ ай ку мишалкаш уҷай мишалкашан ҳастай аммо опшион сели мақсад хай тамоми навози мишалкашаним бачаҳо нишон метем. аппарате ки ҳозир ба шумо нишон додем дӯстони гиромӣ инаи мишалкаша яъне ҳамун растворе ки мекунем барои семенблок дохили ҳамида шӯридан мешавад. мишалка барои раствори ҳамин семенблок омехта кардан шӯридан карочи. хоб анами комплект мақсад ки фурӯшай ана дӯстон барои кадоме шахсои лозимай шояд ба шумо лозим набошад ба дигарҳо шояд лозим бошад паҳн кунед ана шахсе ки лозимай мақсад ки дар рақамҳои болои экран буда занг бизана ва маълумоти бештар ва шояд ки арзонтар аним бишава. хоб хулоса маълумоти бештар аз худи ҳамин соҳиби худи ҳамин аппарат гирифта метавонед дӯстони гиромӣ. 985 44 60 09 44 60 09 900 чанд қади буд 985 падон аним дорай ко падон ина падоношаним бидастай ҳамун тахтое ки дар зери кирпичо семенблокҳо гузошта мешавад яъне ба номи падон вошаним ҳастай. хоб инами хулоса ина дӯстон ҳамин чиз комплект фурӯхта мешавад. ина семенблокош аним фурӯша ина семенблокош қатъи карочи метонен занг бизанен ана суҳбат кунен бо арзон аним мешава иншоалло ба амри худо. ҳамаш заводи яъне семенблок барорӣ. кадом шахсое ки нав бизнеса семенблок барорӣ сар мекунен марҳамат кор мекунад на ка 100% мақсад кор мекунад дастай 100% ҳамаш комплект ҳастай мақсад ина пешакӣ диден дигарша ина қисми омехта карданаш 38 ҳазорш мегам бо суҳбат мекунен муомила мекунен якдигар фаҳмӣ мекунем бо арзон мешавад. гиромӣ баъри хоҳиши шумо ина бо як заводи семенблоки дигар даромадем ҳозир нарх навоша бо размераш пешкаши шумо мегардонем. акаҷон размераш чанд буда мира размераш 39 ба 19 39 ба 19 ҳамое ки мо 20 ба 40 мегем харим хеле мақсадам пешино айда будем семенблокои пешина нарх чанд қака нархеш ҳамин 2 сомон бор када метавонад бор када 2 сомон мақсад агар ягон растияни дур да барам бо суми рахшани мегиранд ака
خیلی شلوکای نزدیک در خیلی 2 سومون 75 گرم بودا رو بسیم 2 سومون و 75 گرم. این دوستان میتونین زوادی که ما در اومدیم در درآمدگاهی ناحیه ورسه. خب خیلی زوادی سیم بلوک این اجا یک تگا ایشان همین راز میره. این اجا یک تگا یه راز میره. یه راز انا بوجا داریم. بیا اوش هم بینیم. 14 با 31 داریم. ای پیش بینیمش کامراش. ایش اول پیش نشون میدن. بعد ایشان. ما زحمت بچه‌ها کم کم خیلی زحمت بچه‌ها اینا دوستان زحمت کشیدن برای آبادی ما و شما عموما آبادی وطن دهه و ناحیه هم است. رفتیم سمبلوک 15 از جریان دوستان چقدر که برای شما لازمه میتونه که بازی ما رقم های اکر در بالای اکران میگذاریم شما میتونه که زنگ بزنین مقصد ما میتونه صحبت کنیم شاید ارزان انیم شود. دوستان گرامی زوادی که در اومدیم در رزمیری مقصد چی میکردم دستم ای همو خیلی دیگری شواز میبینیم مقصد در رزمیر اومان میبروردن بازی رزمیری دیگریش هم میبینیم اینا بچه ها بار کردستان این زواد اینا یا امراد اینا رزمیره چند گفتی که؟ این 14 با 39 14 با 39 بوده دوستانی از این بورکه که برای زبور نم خیلی انا چی مقصد وقتی برگ مرک هم ترش دار 14 این بلندیش همون 18 بلندیش 18 درازیش 39 بله سلامت باشه که اکی عباران نمره را بگو که بچه که میخواهند زنگ زنن نمره تلفن اگر کسی که خواهش داشتن 985 86 45 80 دوستان این زوادی که هاش در اومدیم ده نوعی سیم بلوک استحصال میکنن مقصد یک تش به 19 به 39 بود دیگرش 14 و نیم بود به 39 18 و 38 داشتیم او را برهم دادیم با خاطر که کلیم کم بوده سوداش سس بوده اومن که میتونین با بواری زنگ بزنین مقصد او کلون داریم بعد با مایده درسته یامیو برای برگ مرک نیست بودن میبرن همی مایده را میبرن این ما خودم اوغل کردگیم دیتاجا دیمتاجا از اون جمله با همی قطی چیکاریم یک میتاجا با کلون خیزوندگیم بعد دیما با همی مایده قطی این دوستان میتونین که زنگ پرگارود کمی کنم با قطی و خوب مثال با چی باراکورا میخلی چی مایده که توالت نه هموم همین چیزا رو استفاده میبرن با همین میشود این دوستان یک مرتبه دیگه در درآمدگاهی ناحیه واسه میتونه که با دست افکن داشته و خیلی صحبت میکنین زنگ میزنین رقم هایی که در بالای اکران زنگ میزنین انا صحبت میکنین با شاید که ارزانانیم شود اگر زیادتر بگیرین این دوستامون نرخی ایش 2 سومون به دست افکن 2 سومون نه نرخی همی 14 نیم با 39 رزمیره بوریکش کراچه بوریکش 2 سومون این بچه ها مهنت کردستن برای ما و شما مقصد زحمت کشیدستن بله خیلی اکجان پنود به خدا